हेलो गाइज जय जगन्नाथ मु आज समस्त को क्वेश्चन पचारि तो क्वेश्चन हूँ व्हाट इज लव आउ लव को प्राइवेट रखिया भल ना पब्लिक रखिया भल समस्ते कौन कहते चलते देखा फास्ट टू लास्ट वीडियो देखिए स्किप करेंगे स्किप कले आपण क्षति मोर किसी हेनी आपड़ एमती सुंदर वीडियो देखा पाइबेनी तो चलते पचार ओके ये होचंदी मिस मेच्योर तांको आम क्वेश्चन पचारे मम्मी क्वेश्चन अच्छी ओके व्हाट इज लव लव ट्रस्ट ट्रस्ट हाउ ताको पब्लिक रखिया भलो ना प्राइवेट रखिया भलो प्राइवेट रखिया भलो कहीं नजर लगे नजर बहुत खराब हाउ ताले परमानेंट न होई छ प्राइवेट रखो जे पर्यंत परमानेंट हे जाई छ देन पब्लिक मिस मिठी एबे आपण कहंतु व्हाट इज लव लव है अनकंडीशनल लव गोटे आ गोटे है कंडीशनल लव अनकंडीशनल लव केवल बापा आउ कंडीशनल लव आजिकल जोटा होउची सेटा कंडीशनल लव आजिकल कोइटा होउची आजिकल जो कंडीशन रखी समस्त लव करछन्ती सेटा कंडीशनल लव प्योर लव बहुत रेयर अछि समिति आ अनकंडीशनल लव केवल बापा इको ऊपर ओने की कोन बुझो ऊपर लिखा हिस आ लव ता हमर प्राइवेट रहिया भलो ना पब्लिक रहिया भलो जे पर्यंत परमानेंट न होई छ प्राइवेट रहियो भलो ओहो बेस बेस भलो हैला हाउ आउ नेक्स्ट बेसिबनी तो पाली तो कहो व्हाट इज लव लव माने स्पेशल फीलिंग्स आमे किछि गोटे अलगा फील करंती माने जहा पथरे अलगा फील करंती से फीलिंग्स हम आ काहाट भी पाई न थांते आई थिंक सेटा लव मो जानि पारे आउ कार केते ओपिनियन तार जेमती लाइफ आपै सेमती लव बाकी मो पई एटा आउ ताको पब्लिक करिया भलो ना प्राइवेट रखिया भलो ना कोन पब्लिक माने ओपनली रहो पूरा खोला खोली रहो फ्रेंडशिप लव ए सब ओपनली ही ठीक मते ओपनली ही भलो लागे सब जिंसडा जहाँ भी अच्छी माइंड रे सब ओपन खोलम खोला किछि भितरिया रखनी हो ठीक है पचरथिलो व्हाट इज लव लव इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप जोड़ी फ्रेंडशिप नहीं सेठी लव के भी हबो स्टार्टिंग फ्रेंडशिप देन आगो आगो को जीव लव तबे ताको प्राइवेट रखिबा ना पब्लिक करिया ऑब्वियसली प्राइवेट करबो ना काई पब्लिक रखिबो जाउथबो सबुआडू पळेबो काई की सबुआडू पळेबो कट डाउन्स प्राइवेट लाइफ ऑलवेज विन्स यस प्राइवेटली रखो जेते बेले समस्त जानियो सेते बेले पब्लिक कर दियो तो समस्त केमे जानिबे ऑब्वियसली समस्त टाइम आसिले होबो ना सेटा समस्त जानिबे कोन टाइम आसिले जणे पड़े एटा उडे एमिति बड़ काम नय गोल्ड मेडल पाइला मो कहिबी मोर ये कहइबो सिया टिके देखो सिए भी कहइबो माने मो कहइबा जे ये भी मत दबो बोले दिया ना मार्केट वो हे ई भाषा कोन कहइलो मम्मी देखो जी हकुआ चांचू व्हाट इज लव ओडिया रे कहउची हल्ला ना ना उर्दू रे कुआ कुआ कोन कहइबे मो तो जब लव करिनी मु किंतु बापा मते भल पाए हला आ मो सांग साथी को भल पाए आ मो कृष्णा को ए कृष्ण धरी नै के कृष्णा को भल पाए हाउ तम कृष्ण होची तम लव ना हाउ आउ सांग साथी को ताको तो तमे पब्लिकली बोलुचो नै कि आउ एटा तो तमर कथा हाउ ओके व्हाट इज लव तू कहा लव को कहइबे लव को जे जेमिति नबो से सेमिति जहा पाई जहा सहित जेमिति घटी थिबो से सेमिति तार ओपिनियन नबो मो से तो जेमिति थरे नेगेटिव हेछि देन पॉजिटिव हेला तो मु फर्स्ट थोर लव को कोन कहितले घृणा आस्तिला बट तापर सेमिति लाइफ रे गोटे आस्तिला लॉयल्टी छुआ जेमिति मते लागिला कोन लव सब किछि तो लव हेला जदि रिलेशनशिप रे ट्रस्ट केयर और बिलीफ जदि थिबो ना देन लव पूरा सक्सेस ही रहइबो आ जदि लव को जदि सेई तीनटा भीतर जदि गोटे भी किछि हेला ना गोटे भी जदि मिस कर देला देन से रिलेशनशिप केबे भी रहइबो आउ प्राइवेट ना पब्लिक को जा अफोर्ड करिवो प्राइवेट रहइबा भलो बट किंतु जदि तम भीतर सेमिति किछि जदि किछि भी अछि सेमिति विश्वास्त लोक देन ताको पब्लिकली कहि परिबो जे कि माने खुशी लागे बेले बेले कि तम ना जदि नै कि चिड़ैला कि किछि मीन आपण को गोटे क्वेश्चन व्हाट इज लव लव इज ब्लाइंड
बट ट्रू लव इज कांस्टेंट तमर ओपिनियन सुनिक मैं खुशी हो गली कौन मु ही सती सुंदर मो ओपिनियन भी सती सुंदर अमुदी तुम कुछ बोल दो व्हाट इज लव Like a follower. Love is nothing but just understanding and supporting each other at bad times and good times. और कुछ नहीं. मेक इट परमानेंट या प्राइवेट Private until someone knows. फाइनल हाउ सिस्टर एबे तम पाली तमे कहो व्हाट इज लव ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱୟଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ୱେରେ ନେବ ଦେନ୍ ସେ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ୱେରେ ନେବ ସେ ଖରାପ ଚାଲିବ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କାହାକୁ କାହାକୁ ମାନେ ପ୍ରେମ ମିଳିଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଳେନି ଯେଉଁମାନେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୋ ୱେରେ ଯଦି ତମେ ପ୍ରେମକୁ ଗୋଟେ ଭଲସେ ରଖିବ ନା ତ ସିଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ତମେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ପୁରା ରହିବ ତ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଲିଟରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯା ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରେମ ତମେ ଗୋଟେ କରିବ ଦେନ୍ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ଯିବ ତ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରଖିବା ଭଲ ନା ପବ୍ଲିକ ରଖିବା ଭଲ ନା କ'ଣ make it private until it permanent ହଉ make it private until it permanent so private ରଖିବାଟା ହିଁ ଭଲ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଲେଣି ତାପରେ ଲିନୁ ତୁ କହ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲୟାଲିଟି ହେଲା ତ ମାନେ ସପୋଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯାକୁ ମୁଁ ପିଓରଲି ଭଲ ପାଇ ପାରୁଥିବି ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେନ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲୟାଲିଟି ହେଲା ତ ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମର ଆଉ କାହା ପ୍ରତି ଆଖି ଯିବନି ହେଲା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଏ ଲଭ୍ରେ ନାଇଁକି ଉପର ତଳ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନଥାଏ ଲଭ୍ ସବୁଠୁ ପିଓର ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ହେଲା ବହୁତ ପିଓର ଜିନିଷ ତମେ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତାପରେ ନୋ ଅପସନ୍ ଲଭ୍ ପରେ ନାଇଁକି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ମିଳିଯିବ ଲଭ୍ରେ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ବ୍ରେକଅପ୍ ନାହିଁ ଲଭ୍ରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ନଥାଏ ବ୍ରେକଅପ୍ ରିଲେସନସିପ୍ର ଥାଏ ଜଣେ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ମଲା ଯାକେ ଭଲ ପାଇବ ଲଭ୍ ହେଉଛି ମାନେ ବଡିର ମିଟ୍ ନୁହଁ ସୋଲ୍ର ମିଟ୍ ଥାଏ ଲଭ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରଖିବା ଭଲ ନା ପବ୍ଲିକ ରଖିବା ଭଲ ତୋ ମତରେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାହାରେ କୋଉଠି ନୁଙ୍ଗରେଇବା କଥା ନୁହଁ ଲାଇକ୍ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖୁଛି ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଜଣକୁ ରଖିଲି ପଛରେ ଲାଇନ୍ ମାରିବି ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖୁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖ ତାକୁ ବାହା ହୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମାରି ଆଉ କାହାକୁ ଲାଇନ୍ ଦବା ନୁଙ୍ଗରେଇବା ସେଇଟା ଭୁଲ ଆଉ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ଲାଜ କରନି ପବ୍ଲିକ୍ କରି ଖୋଲିକି କୁହ କହୁଛି ହଉ 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 ଭଲ କଥା କହିଲ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲୁ ଏଇ ନେହା ତୁ ତ କ'ଣ ଅଙ୍କିତ ଏବେ ତୋ ପାଳି ତୁ କହ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲଭ୍ ତୋ ଅନୁସାରେ ଲଭ୍ଟା କ'ଣ ମୋ ଅନୁସାରେ ଲଭ୍ର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଲଭ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରଖିବା ଭଲ ନା ପବ୍ଲିକ ରଖିବା ଭଲ କାହିଁକି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେପଟେ ତୋ ପାଳି ଏବେ ତୁ କହ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଲଭ୍ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜଣକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା ଖୋଲିକି କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କି ମା ବାପାକୁ ବି ଏତିକି ସେୟାର କରିପାରିବୁନୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବି ସେୟାର କରିପାରିବୁ କି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସେୟାର କରିପାରିବୁ ସେହି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ତାକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ କି ସେ ତମ ମନ କଥା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତମ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଲଭ୍ ହଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିନେଲେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ଲଭ୍କୁ ନେଇକି ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ଲଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ମୋ ମତରେ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ଘୋଷ୍ଟ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଅଳ୍ପ ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ଭଲସେ ହେଇଥାଏ ତାର ପରିଣାମ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ କାହାକୁ ହୁଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଏ ଲଭ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ତ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ମୋ ମତରେ ଲଭ୍ ମାନେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଆଉ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ଯେଉଁଟା ବି ହୁଏ ସେଟା କେବେ
एंडिंग न थाए तार नेभर एंड सेटा केबे भी एंड हुएनी आउ जहाँ हुए तो भल हुए आउ समस्त तो देखिने कौन किए कहते आउ कहार सबुठ भल लगे आपण कमेंट रे सियोर कहतु तापरे आपण मतरे लव कौन सेटा भी कहतु सियोर जनइबे आउ लाइक शेयर कमेंट निश्चित करेंगे सब्सक्राइब करने को जमा भूलें एमतीका सुंदर सुंदर वीडियो मुझे सियोर आनिबी आउ कहा जदि किसी क्वेश्चन अच्छी तो कमेंट बॉक्स रे कहतु आमे सेटा समस्त मत नहीं कि आपको वीडियो हिसाब से निहाती